Poštovani gledatelji, dobrodošli u svijet klasike. Dvojac tu čelost opća je kategorija na glazbenoj sceni. Uoči 10. obljetnice zajedničkog djelovanja i rušenja svih mogućih granica što se glazbenih stilova tiče, odlučili su djelovati zasebno. Tako je Stjepan Hauser snimio album s omiljenim temama u obrazi za violončelo uz Londonski simfonijski orkestar, dok je njegov kolega Luka Šulić prvi violončelist koji je snimio Vivaldijeva violinska 4-godišnja doba na violončelu. Što bi Vivaldi rekao da te može čuti? Rekao bi, čao Luka, come stai? Misliš, ne bi imao ništa protiv? Pa ja mislim da ne. Mislim, čelo tad nije bilo razvijeno kao violina, naravno. Čelo se kao instrument razvilo tek u 20. stoljeću kompletno zbog čelista poput Rostropovića i tako puno je kompozitora počelo pisati za čelo. A ja pokušavam sve skupa dovesti na još jednu višu razinu. Pa ideja mi je sinula kad sam još kao dijete, to je bila jedna od prvih kazeta koje smo imali u autu, 4-godišnja doba, i sa tim sam zapravo odrasao i uvijek sam to želio odsvirati na čelu, međutim nisam svirao violinu, nažalost. Tako da, i napokon sad kad smo uzeli pauzu sa tu čelos je došao taj moment i to još niko nije napravio u cjelini, snimio sva 4-godišnja doba, tako da je moj album prvi u povijesti, na što sam jako ponosan. U jednu ruku je povratak mojim korijenima, klasičnoj glazbi, a u drugu ruku, ja mislim, i korak naprijed u samoj promociji klasične glazbe, jer ja sa sobom dovodim neku novu publiku na moj koncert, tako da ja vjerujem da će se kroz Vivaldija, pogotovo 4-godišnja doba, puno ljudi zaljubiti u klasiku. Obrada je originalna violinistička partitura, samo naravno sve oktavu niže, jer ipak čelo ima nižu lagu, ali je to svejedno više nego na violini, zato jer mi čelisti nemamo tu najvišu E-žicu koju imaju violinisti, tako da moram sve puno više svirati sa lijevom rukom, ima puno više ovih prstoloma. Tako da je jako zahtjevno, velik izazov za mene, ali sam prezadovoljan sa rezultatom.
film sam imao priliku snimiti sa jednim od najboljih orkestara Akademija di Santa Cecilia u Rimu. Njihov orkestar je u svjetskim razmjerima jedan najboljih, a zbog Vivaldija sam htio taj projekt snimiti u Italiji. A ovdje dolazim sa mladim, odličnim muzičarima iz Slovenske filharmonije i Slovenskog RTV orkestra. Sa njima sam održao već nekoliko koncerata i svi su mladi, svima je gušt svirat sa mnom, a to mi je najbitnije. I svi su jako dobri muzičari. Teško je dati objektivnu vrijednost bilo čemu, a meni taj instrument vrijedi. To je inače modern instrument. Nije neki barokni? Nije barokni. Mislim, nisam još zaradio dovoljno da si ga priuštim. Koliko imaš čela? Pa imamo doma, i moj tata je čelist, tako da imamo kod kuće jedno 5-6 instrumenta, pa nekad sviram, dugo sam svirao i od tate instrument, a sad imam malo svoj, pa ako dođe nešto bolje, zašto ne? Sljedeća kompozicija također počinje sa Vivaldijem, a završava malo drugačije. Uživajte. Ja pokušavam dirigirati, jer kao što je rekao Rostropović, $1, $2, $3, $100, $200. Tako da, možda još ima nade za mene. Sami klasični repertoar me više ne zanima toliko, jer uvijek kad nešto snimim, hoću snimiti nešto novo, nešto što još nikad nije napravljeno. Znači ne želim snimat Haydn cello koncerte ili neke kompozicije koje su snimljene već po 100, 200, 300 puta. Dobro, tu i tamo odsvirat sa nekim vrhunskim orkestrom, to je stvarno gušti, to ću sa zadovoljstvom prihvatiti, ali kad radim nešto svoje, znači Luka Šulić projekt, hoću raditi nešto novo, a neću se ograničiti samo na klasiku, nego volim i filmsku glazbu, volim rock and roll, htio bi raditi svoju glazbu u budućnosti, tako da. Jer postoji puno veći svijet nego samo klasična glazba, a nikad neću zanemariti svoj korijen. Mi smo već sa tu čelos napravili ogromno, mislim, što smo mi sve postigli je stvarno čudo za dva dečka s ovih prostora, dva čelista, kakvu smo promociju napravili ne samo za violončelo nego i za klasičnu glazbu. Ovdje u Hrvatskoj čak nije bilo dovoljno profesora kad smo mi počeli, jer su svi klinci htjeli početi svirati čelo, a to je zapravo najveća nagrada koju možeš dobiti, zapravo sama bit svega toga što radimo.
naša suradnja se stvarno desila spontano, međutim nakon tog prvog uspjeha preko interneta mi smo stvarno zagrizli i mogli smo ostati ta YouTube senzacija, međutim mi smo se stvarno razvili u svjetski band koji puni arene po cijelom svijetu, a svo to vrijeme nismo zanemarivali naše klasične korijene i to radimo i dalje, svako sam, imamo sad solo projekte, ali na sve skupa gledamo iz nekog drugog kuta, nismo više dio tog klasičnog svijeta, nego dovodimo neku novu publiku sa sobom, veću publiku, više ljudi, što je dobro i za samu klasičnu glazbu. Ovo je pauza, pogotovo zbog moje obitelji, imam 2 male djece, međutim do godine se vraćamo za našu 10. godišnjicu postojanja sa novim albumom i još jednom velikom turnejom. Ali za svo to vrijeme nećemo zanemarivati naše individualne projekte, jer je to zapravo ona snaga tu Čelosa, naša individualna kvaliteta kao Luke Šulića i Stjepana Halova. Mi smo cijelo to vrijeme vježbali i svirali, a nije nam to ništa strano jer smo i prije tu Čelosa svirali samo klasiku 20-25 godina, tako da to je samo nekako obnavljamo, ali kao što sam rekao, na svemu pristupamo iz nekog drugog kuta, zato jer dovodimo i neku novu publiku koja nije samo klasična sa sobom i hoćemo njima priuštiti nešto što će pamtiti za cijeli život i da se eventualno i zaljube u klasičnu glazbu. Gdje je danas tu Čelos? Gdje je danas? Gdje je danas? Evo, jedan dio je tu pred tobom, a drugi dio je doma, vjerojatno, sa familijom. Kako je došlo do toga da se raziđete? Pa evo, on je sve više i više htio biti doma, ima djecu, ima ženu. A nije doma na turneji? Totalno suprotan tip. A na turneji je? Da, pa na turneji je po cijelom svijetu sad. Dobro, mislim, tu i tamo. Ozbiljno? Globus. Onda sam se... Izgledno. Da. A eto, ali mislim, puno više balansira nego kad smo bili zajedno. Jel to ipak mirniji? Pa je, mislim, ovo je bilo, ko će pratiti moj znači, njega je inicijativa došla zato što je, naravno, iz obiteljskih razloga postao otac 2 djece u kratko vrijeme. A kako si to ti prihvatio? A mislim, ne možeš siliti čovjeka na nešto. Mislim, normalno da razumiješ, obitelj je tu, drugi prioriteti ti se pojave u životu. Nismo svi isti. Je li došlo do nekog zasićenja možda? Pa da, ono kad... A mislim, da, uvijek si na toj nekoj granici da se stvar ne pretvori u neku rutinu i zapravo je zdrav taj neki odmak. Da nekako
se odmakneš od svega i onda zapravo razmisliš šta i kako dalje. Inače vrlo lako uđeš u tu neku kolotečinu i postaneš dosadan sam sebi i svima oko sebe. Ova pauza nam je tako zapravo dobro došla jer smo se nekako vratili toj nekoj srži našoj i napokon smo imali vremena se posvetiti nekim stvarima koje su bile zanemarivane dok smo stalno išli okolo po svijetu. S klasiku sam odrasao, to je od malih nogu mama me zapravo navukla na klasiku još kao klinca, slušao sam sve te kompozicije, od Peće i Vuka do Karneval životinja i zaljubio sam se u tu klasiku. To je mene bilo ko što je klincima, ne znam šta, video igrice ili svi ti neki crtići, nogomet, meni je to bila klasična glazba i tako je to zapravo dobro utjecalo na mene i zapravo sam odrasao sve te melodije, to je uvijek bilo u meni. I čak i kao klinac, to je bilo fascinantno, čak i kao mladi violončelist, svi drugi su, znaš, kad si mladi, hoćeš biti nabrijansi, hoćeš virtuoznost, hoćeš neki show off, ali ja sam uvijek naginjao tim nekim sporim stavcima, to je nekoj romantici. Baš sam primijetila, evo slušajući Lukina Vivaldijeva godišnja doba, da je on više sklon onako nekim brzim, bravuroznim stavcima, a tebe čim poslušamo tu album novi Classic Hauser, evidentan je taj put, odnosno prednost, znači polaganju stavaka. Različiti ste dosta. Isto tako je bilo i u srednjoj školi, i u osnovnoj. Svaki mladi glazbenik teži tim nekim kako bi se brzim reklo, stavcima. Da iskaže svu tu svoju virtuoznost, te neke akrobacije. A ja sam uvijek bio ko neki stara duša nekako, uvijek sam naginjao toj nekoj... Ko pjevač, evo. Da. Znači pjevanje na violončelu je bilo dominantno. I ta neka stara duša i te neke srcedrapajuće stvari, ta neka melankoličnost me uvijek vukla. I tako da sam te melodije, one su zapravo izabrale mene kroz godine i to je tako jedan prirodan tok zbivanja. Kako je došao do ovog albuma, koji je dao inicijativu, izabrao sve te skladbe, skladatelje, teme? A vidiš, što se tako spontano sve izdešavalo. Ja sam normalno kao klinac maštao da ću jednog dana svirat sve te lijepe, spore melodije. Koje nisu izvorno za violončelo? Nisu, nijedna od njih. Uopće, nijedna od njih. Ali i tako sad u zadnjih nekoliko godina što je Luka sve više htio biti doma, ja sam imao sve više slobodnog vremena pa sam za svoju dušu, ja to nisam radio kao da bi sad... Odmah bio album i napravio projekt. Da bi to sad bio nije album, niti da bi to sad bio neki mega uspjeh. Ja sam to radio za svoju gušt, organizirao sam koncert u Lisinskom prvo, pa u Pulskoj areni i onda sam ja te spore stavke, ja sam to sve stavljao na YouTube i šta se desilo? Desilo se nešto što nitko nije očekivao. To je počelo dobivati takvu neku neviđenu pažnju. Albinoni Adagio, 45 milijuna pregleda, druga stvar 20 milijuna, treća 30 milijuna. Nije ti jasno šta se zbiva, to je klasika, to je sve sporo, to nema nešto što si misliš da će sad imati taj neki efekt na ljude, da će to sad šera, da će to klika, da je to nešto viralno. Ali upravo se to desilo, ja sam skužio, pa vidiš, ljudi su gladni ovako nečega, hoće ovako nešto dirljivo, plemenito, nešto što ih dira duboko u dušu. I onda se, mislim, i ovaj glavni šef Sonja je zvao i rekao, slušaj, ovo nije normalno, snimi ti album svih tih stvari, mislim. To je nešto na što nitko nije računao, to se spontano desilo. A sve je počelo za svoju dušu, idem ja svirat sve te meni drage melodije. I tak sam to objavljivo, bez nekog plana i programa. Ciljam na najbolje moguće, a London Symphony bit ćeš bolje od London Symphony i oni su zapravo, s njima smo već bili surađivali na onom albumu Score,
tako da već je postojala ta neka... Oni su vrh i još su fleksibilni. Da, to je... Klasični orkestar koji je zapravo za sve stilove. To mi se sviđa kod njih, što su otvoreni za sve vrste, ono. I to je zapravo njihova veličina. Što ti je donio 10 godina bavljenja crossoverom kad gledaš na sebe kao klasičara danas u 2020. Wow, nevjerojatna iskustva mi je donio koja su me razvila u ovo što sam danas. Jer nekako gledaš iz neke zdravije perspektive na sve. Naši klasičari često uđu u taj neki svoj svijet koji je dosta ovako, zna biti... Ali je perfekcionistički s druge strane. Je, ali kad se malo odmakneš od sveg toga, nekako vidiš sve. Ja sad kad sviram neku klasiku, ja nekako i bolje osjećam frazu, imam bolji osjećaj za formu i sve nekako vidim s jednog drugog stajališta, zdravijeg stajališta i nađem taj neki balans od onog što ljudi hoće, što ja nekako zadovoljavam, jedan zdrav kompromis u svemu. Muzika i balet, to je to jedno bez drugog ne ide. Vidjeti lijepu balerinu je dodatna inspiracija i Čajkovski, to je najromantičniji od svih. Evo kad sam vidjela ovo kao Orašar, Nutcracker, pomišljala sam na one najpoznatije stavke, ali me iznenadilo da si odavdje uzeo dio onog PDD-a koji zapravo se nikad ne izvodi samostalno, nije ušao u ovu koncertnu djelatnost. Vidiš kako sam neočekivan. Tako. A ne, ja biram po duši, melodioznost. To sve, znaš šta je fascinantno? Slušaš ovaj album i ne možeš vjerovati da se nitko prije nije sjetio sve to odsvirati na čelu. To tako prirodno zvuči. Zato što klasika općenito nije sklona transkripcijama. Klasika u onoj najstrožoj srži. A što je glupo, jer kad pogledaš, većina ovih kompozicija, ne većina, svaka kompozicija zvuči bolje nego jako puno originalnih kompozicija pisanih za čelo. I sad oni ih izvode samo zato jer su pisane za čelo, ne razmišljajući da bi jedna još ljepša melodija zvučala još bolje na čelu. I ovaj album je slušaš te neke stvari i pitaš se kako se nitko to nije sjetio. Znaš ovu stvar od Mozarta? Drago mi je da osjećaš Mozarta. Jako osjećam Mozarta. I tako po tvojim prstima stvarno čudično zvuči. Ne, ti osjećaš Mozarta, stvarno Je, Mozart. Ko mladi Pogorelić. Mozart, Hauser, to je to. Austrijanci. Šteta da nije ništa više. Nije ništa pisao za čelo. Ništa, ali? Da, zato me nije upoznao. Lakrimoza, na primjer. A da. Mozartova. Mislim, zvuči toliko prirodno od čelu da misliš da je zbilja pisano za čelo. A ovi neki glasovi u daljini su pravi glasovi ili je to neki efekt? Pravi glas. Sve ja pjevao. Duplicira glas zbog. Ne, bilo. Sve se snimalo autentično, pravo. I sudjelovao u izradi aranžmana, dalo je svih skladbi. Naravno, čelo, to sve, mislim, osnovna ideja aranžmana dolazi od mene, to što znam šta ću svirati, onda ovaj koji orkestrira mora napraviti ostatak, ali ja mu dam upute. Ko je bio dirigent? Robert Zeigler, on će biti dirigent i na turneji cijelo, tako da. Aha, spremate turneji. Da. U šumi sam snimio ovaj spot sa
mladim orkestrima, Sodo, što je, mislim, taj spot ima jednu super poruku, lijepu. Općenito ta El Sistema u svijetu je tako jedna plemenita akcija gdje se maltene spašavaju djeca, uzimaju sa ulice od loših utjecaja i zapravo počnu se baviti klasičnom glazbom, sviranjem instrumenata, što je nešto prekrasno i treba što više poticati na to. A u toj šumi sam ja ujedno i prohodao, tako da taj spot ima puno simbolike. I još pjesma koju sviram, Nessun Dorma, na kraju ta Vincero, što je kao pobjeda, ta cjelokupna akcija je pobjeda. Poštovani gledatelji, u današnjem smo svijetu klasike ugostili Tu Čelos, no ne zajedno dvojac, već zasebno, Luku Šulića i Stjepana Hausera, jer su u sezoni 2019. i 2020. oni snimili za Sony samostalne albume. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.